حمد و ستائش بے حد و بے شمار و بے کرام، مالک ملک کے تذکار آلائے بے احصا و نعمائے بے منتہا یش و تعداد سوابق فیض و لواحق عطایش در دائرہ حسر نگنجد و درود و سلام برگزیدہ مکرم کہ آفریدگار عالم ثنائے او گفتہ و او را خاتم رسول و بہترین انبیاء گردانیدہ و دین او را ناسخ جمی ملل و ادیاں ساختہ و با اصحاب اخیار و با اہل بیت اطہار از مہاجرین و انصار مؤید گردانیدہ و درود و سلام بر جملہ صحابہ کرام و جملہ اہل بیت کرام و جملہ اتباع راستین بعد از حمد و صلاح لائق ست عظیم و تکریم جملہ نشستگان و صاحبان ای مجلس، چنانکہ شمارہ معلوم است کہ موضوع من محبت و مودت و احترام ما بین صحابہ کرام و اہل بیت کرام است۔ رب کریم در کتاب خیش قرآن مجید فرقان حمید فرمود والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، آزاد کے بحق و صداقت آمد و آزاد کے تصدیق او کرد، اولئک هم المتقون، ہمی حضرات متقی و پارسااند۔ در وضاحت و تشریح ای آیت از مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردہ شدہ است۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ می فرمودند، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ می فرمایند کہ از مراد از آزاد کے بحق و صداقت آمد آزاد سید ما سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است و آزاد کے تصدیق او کرد آزاد سید ما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ است۔ و در خبر است و این خبر در معجم کبیر نوشته است کہ سید ما عباس رضی اللہ تعالی عنہ چون در بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می آمدند، در بارگاہ رسالت گر درا وقت سید ما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود بودند، سید ما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ در وقت کہ سید ما عباس رضی اللہ تعالی عنہ را دیدند، سید ما عباس رضی اللہ تعالی عنہ را دیدند، سید ما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے ادب و احترام جائے خیش را می گذاشتند و برائے ادب و احترام می استادند۔ و در خبر دیگر است وارد شدہ است، در خبر است کہ یک روز سید ما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سید ما علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ را فرمود کہ اے علی چے خوشبختی کہ از زبان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنید کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود کہ فقط ہر آکس در بہشت برود کہ آرا حضرت سید ما علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلیت بہشت بدہد و چون سید ما علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایرا شنید، سید ما علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جواباً فرمود کہ اے صدیق تو ہم چے خوشبختی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرا حکم فرمودہ است کہ اے علی فقط ہر آکس را بلیت بہشت بدہی کہ در قلبش محبت صدیق بود، کہ در قلبش محبت صدیق بود۔ بری اشعار اختتام می کنم کہ زباد مرگ با آغوش رحمتش پیوست، زباد مرگ با آغوش رحمتش پیوست، بقرب سید کونین یافت جا صدیق، بقرب سید کونین یافت جا صدیق، وما علیہ الا البلاغ المبین۔